अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, रब्बुल अज़ीम की अताअत से पाकिस्तान एक ऐसी फ़ौज रखता है जिसके चर्चे दुनिया के कोने कोने में सुनाई देते हैं। इन सपूतों ने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिन्हें सुनकर हज़रत इंसान दंग रह जाता है। आज हम वतन के जानबाजों का एक ऐसा ही नाकाबिले फरामोश वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी, ISI और PIA के पायलट की कमाल हमारत और जहानत शामिल थी। इस नाकाबिले फरामोश वाक़े में पाकिस्तान पुलिस के चंद दयानतदार अफसर भी शामिल थे। कैसे एक त्यारा हाईजैक होने से बचा लिया गया और भारतीय और दीगर अनासर को चकमा दिया गया। आज हम आपको माजी की अनमोल यादों में लिए चलते हैं। ये वाक़या है 1998 का, जब कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान एटमी धमाके का लाजवाब तजर्बा करने वाला था और भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी यानी RA, जिसकी आंखों में पाकिस्तान का पाक वजूद कांटे की तरह चुभता है, ने एक नापाक मंसूबा बनाया कि पाकिस्तान का एक मुसाफिर बरदार जहाज़ अगवा कर लिया जाए। जहाज़ हाईजैक करके पाकिस्तान के एटमी धमाके के लाजवाब तजर्बे को रोकने की कोशिश की जाए। इसमें सिर्फ इंडिया की खुफिया एजेंसी RA ही शामिल नहीं थी, बल्कि दुनिया के ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान को एक नज़र भी नहीं देखना चाहते, जैसे मुसाद और CIA का नाम भी शामिल था। ये सब इनकी मिली भगत से हुआ। उनका अज़म था कि पाकिस्तान के एटमी धमाके किसी भी तरह रोके जाएं, लेकिन वो बदबख्त नहीं जानते थे कि वो बुलंदो बाला शहीनों जैसा अज़म रखने वाली कौम से पंगा लेने जा रहे हैं। उनके शेरदिल जवान किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये फ़्लाइट PK-554 थी जो तुर्बत एयरपोर्ट से उड़ी और इस एयरलाइन ने ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट से मज़ीद मुसाफिरों को लेकर कराची रवाना होना था। इसमें 33 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान शामिल थे और इसने 6:30 बजे कराची पहुंचना था। मगर अब इसकी मंजिल का फैसला हाईजैकरों के रहमो करम पर था। दहशतगर्दों ने गन पॉइंट पर शेरदिल कैप्टन अजीज़ को हुक्मनामा जारी किया कि जहाज़ कराची नहीं बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाए। दहशतगर्द ने कैप्टन को सिविल एविएशन से राब्ता करके उतरने की इजाज़त मांगने को कहा। हमारे शेरदिल कैप्टन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और साथ ही जहाज़ की सिमत भी बदल दी। ऐन उसी लम्हे एयर हेडक्वार्टर को भी खबर हो गई। यकलख्त 2 फाइटर F-16 फिजा में बुलंद हो गए। PK-554 को ऑपरेट करने वाले काबिल कैप्टन जनाब अजीज़ साहिब दहशतगर्दों के अनाड़ीपन को भांप गए थे। उन्हें दहशतगर्दों की बॉडी लैंग्वेज से मालूम हो चुका था कि भारतीय हिंदू कौम के दिमागों में सिर्फ भूसा भरा हुआ है। दहशतगर्दों के कहने पर कैप्टन अजीज़ ने दिल्ली एयरपोर्ट से राब्ता कायम किया। वो दरअसल अपने ही मुल्क में अपने ही हेडक्वार्टर से राब्ते में थे, जबकि दहशतगर्दों को बावर कराया जा रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट से राब्ता है। हेडक्वार्टर में हुकाम की अर्जेंट मीटिंग में एक एक्शन प्लान बनाया गया। एक्शन प्लान में फैसला ये हुआ कि फ़्लाइट को हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट पर उतारा जाए। कैप्टन अजीज़ ने दहशतगर्दों को बताया कि हमारे पास काफ़ी ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली ले जा सके। हमें करीबी एयरपोर्ट से ईंधन और खुराक लेना पड़ेगी। मगर हाईजैकर जहाज़ को हर सूरत दिल्ली ही लेकर जाना चाहते थे। उनके पास नक्शा भी था और वो नक्शा देखते हुए बार बार बोझ एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का बोझ एयरपोर्ट करीब पड़ता है। दहशतगर्दों ने इस तजवीज़ पर इत्फाक़ राय किया। अब इससे अगला मरहला था एयरपोर्ट पर राब्ता करके उतरने की इजाज़त का। कैप्टन अजीज़ ने कमाल जहानत से राब्ता करते हुए बताया कि हाईजैकर बोझ एयरपोर्ट पर जहाज़ उतारना चाहते हैं। जवाब में हिंदी ज़बान में एयरपोर्ट अफसर ने कॉल हैंडल करना शुरू कर दी। दहशतगर्दों ने उसे बताया कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और वह हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजर्बा करने के ख़िलाफ़ हैं। इस हाईजैक से वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो एटमी तजर्बा ना करे। थोड़े इंतज़ार के बाद दूसरी तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री ने जहाज़ को बोझ एयरपोर्ट पर उतारने की इजाज़त दे दी है, जिस पर कम अकल भारतीय RA के एजेंट ने खुशी से जय हिंद जय माता जी के नारे लगाना शुरू कर दिए। दरअसल दहशतगर्दों का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं था,
बल्कि वो भारत की खुफिया एजेंसी را کے ایجنٹ تھے جو کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے شدید ترین مخالف تھے، جو کہ ہر صورت ایٹمی دھماکوں کو رکوانا چاہتے تھے، مگر قربان جائیں کیپٹن عزیز پر جو موت کے منہ میں کھڑے تھے، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نہایت ذہانت کے ساتھ ان دہشت گردوں کو ہینڈل کیا۔ یہ سب کچھ حیدرآباد کی فضا کے ارد گرد ہو رہا تھا۔ ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیے گئے، پولیس فورس نے ایئرپورٹ جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ کیپٹن عزیز نے ٹائم بڑھانے کے لیے پینترا بدلا، وہ جہاز کو مزید بلندی پر لے گئے اور وہیں ایک زون میں گھومتے رہے اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ جہاز انڈیا لے جا رہے ہیں، جبکہ اب 16 فائٹر ان کے ارد گرد ہی تھے۔ رات ہونے کو تھی اور حیدرآباد ایئرپورٹ کی تمام لائٹیں بند کر دی گئیں۔ ایئرپورٹ سے سبز حلالی پرچم اتار کر بھارت کا پرچم لگا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات بھی ہندی میں ہی دی جا رہی تھیں۔ اب کیپٹن عزیز جہاز کو جعلی بوجھ ایئرپورٹ پر لینڈ کروانے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا اور وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کرنے لگے۔ را کے یہ ایجنٹ کیپٹن عزیز اور پاکستان کو گالیاں دینے لگے۔ جہاز کو ایک سائٹ پر پارک کر دیا گیا اور مذاکراتی ٹیم جہاز میں داخل ہوئی، اور یہ ٹیم ایس ایس پی حیدرآباد اختر گورچانی، اے ایس پی ڈاکٹر عثمان انور اور ڈپٹی کمشنر سہیل اکبر شاہ پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف اشوک بوج ایئرپورٹ مینیجر اور رام اسسٹنٹ مینیجر کے طور پر کرایا۔ سہیل اکبر شاہ نے خود کو ڈی سی راجستھان ظاہر کیا۔ انہوں نے دہشت گردوں سے اس انداز میں بات کی کہ گویا یہ انڈیا تھا اور ایئرپورٹ بوج ایئرپورٹ۔ پیارے دوستو، دہشت گرد ان سے ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے، خاص طور پر وہ شخص جس نے پیٹ پر پیکٹ باندھ رکھے تھے، اور وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اس ٹیم نے دہشت گردوں سے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو یہیں چھوڑ دو اور تم لوگ دہلی چلے جاؤ۔ اس پر دہشت گرد بھی راضی ہو گئے۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتوں اور بچوں کو اتار لیا گیا، اور ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی ہی دیر تھی کہ رات کی تاریکی میں رینگتے ہوئے پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز ایک ہی حلے میں پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک دہشت گرد نے ڈپٹی کمشنر پر فائر بھی کر دیا، لیکن اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور 2 منٹوں کے اندر اندر ہی تینوں دہشت گردوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ چیف آف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت بھری آنکھوں میں مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، ویلکم ان پاکستان۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ شیر دل کیپٹن عزیز نے مشکل وقت میں اپنے حواس پر قابو رکھ کر ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا جس کی مثال ایوییشن کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔